গুড মর্নিং। মনে হচ্ছে আজকে বাইরের কফিটা একদম কোল্ড কফি খাওয়ানো হয়েছে সবাইকে, সাউন্ডটা একদম পাওয়া গেল না। তো একবার সকলের কাছে রিকোয়েস্ট করবো, ওয়ান সেকেন্ড গুড মর্নিং। আজ রবীন্দ্র ভবনের যে বিশাল বিজয় সম্মেলনী সফলভাবে সংগঠিত হতে চলেছে, সেটা শুধুমাত্র যাদের এই কৃতিত্ব প্রাপ্য তারা আমার সামনে দর্শক আসনে বসে আছেন। তো আমি অনুরোধ করব প্রত্যেকে এই অনুষ্ঠানে সামিল হয়ে এবং অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে প্রত্যেক মুহূর্তে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে যেভাবে এই প্রোগ্রামটাকে একটা সুন্দর প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করেছেন, তার জন্য আপনারা নিজেদের জন্য একটা হাততালি চেয়ে নিচ্ছি, আপনাদের নিজেদের জন্য। এবং এর পাশে আমার পরম শ্রদ্ধেয় এবং আমাদের ভারতীয় রেলওয়ে মালগোদাম শ্রমিক সংঘের ট্রেড ইউনিয়নের যিনি সর্বভারতীয় ইনচার্জ, আন্ডারি বর যে গুরু দায়িত্ব যার কাজের উপর আছে, তিনি আর কেউ না, তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে। তো তার জন্য কি হওয়া উচিত? একটা উঠে দাঁড়িয়ে ক্লাস হওয়া উচিত। তো তাই একবার উঠে দাঁড়িয়ে তার জন্য ক্লাস হওয়া উচিত, কারণ তিনি আমাদের সংগঠনেরও একজন পিতা আছেন। আছেন তো? কিছু মানুষ মনে করতে পারলেন, কিছু মানুষ ভুলে গেছেন। আবার জিজ্ঞেস করছি, আমাদের কি সংগঠনে একজন পিতা আছেন? তো সেই পিতার জন্য কি হওয়া উচিত? বসে বসে সেই পিতার জন্য কি হওয়া উচিত? এইটুকু কষ্ট যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে আমরা কি কোনো ফলের আশা করতে পারি? একটা নিজের সিট ছেড়ে দাঁড়াতে পারি না, তাকে সম্মান দিতে পারি না, তাহলে আমার মনে হয় না আমার যোগ্যতাও আছে সেই ফলের আশাটা রাখা। তো কুমার মনোরঞ্জনজির সাথে সাথে আমাদের মহামন্ত্রীর জন্য প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাবেন। ধন্যবাদ। এছাড়াও আজ এই যে প্রোগ্রামটা সংগঠিত হচ্ছে এবং আজকে ইস্টার্ন জোন, সাউথ ইস্টার্ন জোন থেকে শুরু করে উড়িষ্যার সমস্ত যে আধিকারিকদের নিয়ে আমরা একত্রিত হয়ে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম উপস্থাপন করছি, এবং এটা শুধু প্রোগ্রাম না, আজকের এই প্রোগ্রামের কি মাহাত্ম আছে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা সেটা অনুভব করবেন বা কেউ কেউ অনুভব করেছেন। তো সেটা যার জন্য সম্ভব হয়েছে, যিনি না থাকলে, যিনি নেতৃত্ব না দিলে এটা সম্ভব ছিল না। তো তিনি আর কেউ না, মিস্টার কাশীনাথ গায়ের জন্য একটা হাততালি চেয়ে নেব। এছাড়াও এই যে প্রোগ্রামটা এত সুন্দরভাবে সংগঠিত হওয়ার জন্য বিগত এক মাস ধরে আমাদের প্রত্যেকটা সহযোদ্ধা যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই লড়াইয়ে সামিল ছিলেন এবং আজকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আমাদের সবাইকে উপহার দিয়েছেন, তাদের সকলের জন্য, আমাদের সমস্ত মঞ্চের আধিকারিকদের জন্য একটা হাততালি চেয়ে দেব। ধন্যবাদ। আজ আমরা যে রবীন্দ্র মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি, এর অনেক বড় একটা কারণও আছে। কারণ আপনারা জানেন এই প্রোগ্রামটা বিগত 15-20 দিন আগে গড়িয়ার কোনো একটা জায়গায় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ভাগ্য বিধাতা বলে কিছু আছে, উনি কিছু লিখে রাখেন এবং উনি যেটা লিখে রাখেন সেটাকে পাল্টানোর ক্ষমতা আমাদের আছে কি? কারণ আপনারা জানবেন এই রবীন্দ্র ভবনে যারা আগেরবার উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের প্রত্যেকের স্মরণে আছে সেখানে আমরা কি প্রোগ্রাম করেছিলাম। আমাদের সেখানে যে প্রোগ্রামটা হয়েছিল, আমরা কি করেছিলাম? পঞ্জীকরণ উদ্ঘাটন হয়েছিল, তো যাতে করে আমরা আমাদের ডেটাবেসটা সাবমিট করার জন্য ইসরোমের মাধ্যমে আমাদের কিউআর কার্ডের ডিটেলস জমা করতে হয়, তাই তো? তো সেটার উদ্ঘাটন কিন্তু হয়েছিল সারা দেশের প্রথম এই রবীন্দ্র ভবনে। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যে লিস্ট সাবমিট করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমাদের সমস্ত আধিকারিকগণ থেকে শুরু করে আমাদের সমস্ত কর্মীবৃন্দ, সহযোদ্ধা যারা আছেন, প্রত্যেকে যে আনন্দের সাথে উপস্থিত হয়েছি, যে প্রত্যেকের একটা স্বপ্ন চোখে মুখে যে আমরা আমাদের লিস্টটা সাবমিট করব। তো যে ঘর থেকে পঞ্জীকরণ শুরু হয়েছে সেই ঘর থেকেই কিন্তু লিস্ট কবে সাবমিট হবে সেটার ডেটও শুনতে পারবেন। তো
এটাই হচ্ছে ভাগ্য বিধাতার লিখন, যেটা আমরা কেউ চাইলে কখনো পাল্টাতে পারবো না। যাই হোক, আজকে এখানে যে সুন্দর স্লাইড শোর মাধ্যমে আপনারা সংগঠনের যে লড়াই দেখলেন, তার আগে একটা ডকুমেন্টারি ভিডিও আপনাদেরকে দেখানো হয়েছিল, যেখানে আমাদের মহামন্ত্রীজির স্বপ্ন কি ছিল ইউনিয়ন নিয়ে, তিনি কিভাবে এই সংগঠনটাকে বানালেন এবং কিভাবে এই সংগঠনটা লড়াই চালিয়ে এসছে, তার প্রত্যেকটা পদক্ষেপে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, যে বাধা বিপত্তি এসেছিল, সেটা আপনারা আজকে অনুধাবন করেছেন। তো সেই যে জার্নিটা আজকে আপনারা ভালো মতন বুঝতে পারছেন, কোনো সহজ ছিল না। আর একটা জিনিস আমরা সবাই জানি, তখনই আমরা সেই জিনিসটা পেতে পারি যখন আমরা নিজেকে সেই জিনিসটা যোগ্য করে তুলতে পারি, ঠিক তো? তো কিছু পাওয়ার জন্য অন্যকে দোষারোপ করার থেকে নিজেকে সেটা যোগ্য করে তোলাটা বেশি জরুরি। তো আমরা আজকে দীর্ঘদিন ধরে মহামন্ত্রী যে লড়াইটা লড়েছেন, তারপরে আমরা আমাদের তরফ থেকে আমাদের যেটুকু ক্ষমতা সামর্থ্য সেটা আমরা এখানে ঢুকে দিয়েছি। এবং এটা শুধু আমরা বলে না, এই ঘরে যারা আছে সবার কথা বলছি, প্রত্যেকের জায়গা থেকে যেরকম তার সামর্থ্য সেটা সে এখানে চেষ্টা করেছে যে এই লড়াইয়ে বা এই ইতিহাসের যদি সাক্ষী হতে পারি। তার জন্য কি করেছি আমরা, স্যার ওখান থেকে নির্দেশ দিয়েছে, আমরা প্রত্যেকটা আধিকারিক, আমাদের প্রত্যেকটা আধিকারিকগণ তারা গুডসেটে গিয়েছেন, গুডসেটকে সংগঠিত করেছেন এবং তাদেরকে বুঝিয়েছেন যে আজকে আমরা যা বেনিফিট ওখানে পাই সেটা আমাদের যেটুকু প্রাপ্য তার কয়েক গুণ কম পাচ্ছি। তো সেইটা তাদেরকে বুঝিয়ে তাদেরকে যে এই এক ছাতার তলায় এই যে মেলবন্ধন বা এই সেতু বন্ধনের কাজটা করা হয়েছে, এটা কোনো ছোট মোটো কাজ ছিল না। এটার মধ্যে কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল। শুধু এরকম চ্যালেঞ্জ নয় যে গুডসেটে গেছে, গুডসেটে কথা বলে সেই গুডসেটকে বা সেই গুডসেটের সরকারকে কনভিন্স করতে না পারা, এরকম চ্যালেঞ্জ নয়। মেন চ্যালেঞ্জ ছিল প্রত্যেকটা গুডসেটে যখন আমাদের আধিকারিকগণ যেতেন, সেখানে প্রশাসনিক বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হতো এবং প্রত্যেকদিন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ, যে চ্যালেঞ্জটা সম্বন্ধে কেউ অবগত ছিল না। এবং প্রত্যেক দিন আমাদের সহযোদ্ধারা যেমনভাবে আমাদের বর্ডারের সৈনিকরা আছেন, তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে লড়াইটা লড়ে থাকেন, সেমভাবে আমাদের সহযোদ্ধারাও গুডসেটে গিয়ে তাদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেকটা মুহূর্তকে ট্যাকেল করে আজকের সেই যুদ্ধ জিতে এসে বলেই আজকের এই মঞ্চে সেলিব্রেশন দেখতে পারলেন, আজকের এই মঞ্চে তাদেরকে সম্মানিত হতে দেখতে পারলেন। তো তাদের জন্য কি হওয়া উচিত? আজকে আমরা হয়তো সত্যি অডিট অনেক যে এই কাজটা আমরা সেই 98 সাল থেকে শুনছি লড়াইটা হচ্ছে, বাট আমরা হয়তো কেউ 2017, 2016, 2018, 19, 20, 21 মেবি ডিফারেন্ট সময়ে আমরা সংগঠনের সাথে এসে লড়াইটা লড়ছি। কিন্তু আমরা আমাদের যে স্বপ্ন সেটা কিভাবে পূরণ হবে, তো এই যে চাওয়াটা, এটা তো কোনো ভুল নয়। কারণ তো এটা ঠিক যে আমরা বিভিন্ন সময় যখন আমরা আমাদের যে কাজ সেটা যখন একদম ফাইনাল বা অন্তিম পর্যায়ে নিয়ে চলে এসেছি, সেই মুহূর্তে হয়তো রেল মিনিস্টার বদল হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে হয়তো রেলে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই মুহূর্তে হয়তো কোভিডের মতো একটা নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যেটা সারা বিশ্ব কখনো দেখেনি। এটা হয়েছে তো, তো সেইটা আমরা যখন ফেস করেছি, দেন কি হয়েছে, তার আগে আমরা যেভাবে যে কাজটাকে যতদূর এনেছিলাম, আলটিমেট নতুন একজন আধিকারিক যখন ওই চেয়ারে বসে গেছে, আমাদের টোটাল পুরোনো কাজটাকে আবার নতুন করে করতে হয়েছে। তো এটা আমাদের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তো যাই হোক, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আপনারা সবাই জানেন, রেলমন্ত্রী যেখানেই যাচ্ছেন সেখানে আমাদের আধিকারিক পৌঁছে যাচ্ছেন তো, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় রেলমন্ত্রী আমাদেরকে কিন্তু একটা বিষয়ে আশ্বস্ত করছেন, সেটা ওপেন ফোরামে আশ্বস্ত করছেন। সবাই জানেন যে আপনাদের কাজ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই, আমি এটা নিয়ে অলরেডি পলিসি মেকিং এর কাজ করছি, আমি চিন্তা ভাবনা করছি। এটার জন্য কি হওয়া উচিত আমাদের অশ্বিনী কুমার বৈদ্যনাথের জন্য? তো আজকে আমরা যে ভাবি যে কি হচ্ছে কি করছে, একটা জিনিস কি হয় বলুন তো, আমরা যারা কখনো গুডসেট বা এই কাজের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কিছু মানুষ যারা যুক্ত ছিলাম না, তাদের ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে সময় কাটছে, শুধু এটাই সময়টাই কাটছে, আর কিছু হচ্ছে না। বাট এখানে কিন্তু অনেক কিছুই ঘটেছে এবং যেটা ঘটেছে সেটা আজকে সবার সামনে
স্লাইড শোটা আপনারা সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। তো যাই হোক, এটা একটা মানুষের উপর কেমন যায়, ধরুন এখানে কুমার মনোরঞ্জনজি বসে আছেন, উনি দিন রাত মেহনত করছেন, উনি ওনার পরিবারকে সময় দিচ্ছেন না, আর আমরা যদি বলি যে স্যার তো কাজটাই করছে না, তো কোনো একটা জায়গায় যখন স্যারের কাছে এই কথাটা যায় তাহলে স্যারের দুঃখ পাওয়াটা স্বাভাবিক। তো এটা আমাদেরকে ফিল করার জায়গা তৈরি হয়েছে। কারণ একটা ছোট্ট গল্প বললে আপনারা বুঝবেন, কোনো এক রাজবাড়িতে একজন মহিলা চাকরানির কাজ করতেন এবং তার সন্তান সেখানে একদিন হঠাৎ একটা হীরার টুকরোর মতন ওর মনে হয়েছিল, ও পেয়েছিল ওটা, এবং সেটা ওর দেখে মনে হয়েছিল যেটা অনেক মহামূল্যবান জিনিস। ও তখন তৎক্ষণাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে ওর মার কাছে ছুটে এসে প্রশ্ন করছে যে মা, এটা দেখো তো, এটা কি জিনিস আছে। তখন যেহেতু ওর মা এটার মূল্য জানতো না, তখন ওর মা বলেছিল এটা প্রথম কথা রাজবাড়িতে পাওয়া গেছে, এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক হতে পারে, আর এটার আমি জানি না কি দাম আছে, এটা দিয়ে হয়তো আমাদের ভাগ্য বদলাবে না, তার থেকে ভালো এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিই। তো তখন বাচ্চার মাটা কি করলো, ওই পাথরের টুকরোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এমন সময় ওখানে একজন স্বর্ণকার দাঁড়িয়ে ছিল। সেই বিষয়টা যখন লক্ষ্য করছিল, তার মনে হয়েছিল যে আমি তো অনেক পাথর নিয়ে ঘাটাঘাটি করি, অনেক স্টোন আমার হাতে আছে, তো সম্ভবত এই স্টোনটা একটু আলাদা হতে পারে। তখন সে ওই স্টোনটা কুড়িয়ে নিয়ে যায়, গিয়ে কার কাছে যায়, গণকের কাছে, যিনি অ্যাকচুয়ালি এই হীরা, পান্না, মতি এগুলোকে শনাক্ত করার কাজ করেন, যার চোখে এগুলো ধরা পড়ে। তো তার কাছে যখন গেছেন, তিনি ওটা দেখেছেন এবং তার মাথায় একটা বদবুদ্ধি এসছে যে কেননা আমি এই জিনিসটাকে বলে দিই যে এটা একটা ফেক জিনিস আছে, এটা নর্মাল পাথর আছে যা চকচক করছে, এটা কোনো ভ্যালু নেই। কিন্তু উনি জানতেন ওই যে ডায়মন্ডটা আছে ওটা খুব মূল্যবান একটা ডায়মন্ড আছে। তো যখনই ওনার মনে নিয়তটা খারাপ হয়ে গেল, উনি কি করলেন, ওই ডায়মন্ডটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, যিনি গণককার। এটা দেখে ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী ভাবলেন গণককার যখন ফেলে দিয়েছে নিশ্চয়ই এই ডায়মন্ডটা খারাপ হবে। কিন্তু যখন গণককার ওই ডায়মন্ডটাকে ফেলে দিলেন, ওই ডায়মন্ডটা কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল। তার আগেও ডায়মন্ডটা কতবার পড়ে গেছিল, ডায়মন্ডটা দুবার। তো এটা একটা ব্যক্তি অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করছিলেন, তিনি তখন ওই ডায়মন্ডটার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা তোমাকে তো বাচ্চার মাটা ফেলে দিল, তখন তুমি ভাঙলে না, যখন তুমি স্বর্ণকার ছেড়ে যখন তুমি গণৎকারের কাছে এসে পড়লে, গণৎকার যখন তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তুমি ভেঙে গেলে কেন? তখন বলল, একজন গণৎকারী জানে, একজন গণৎকারের এটা জানা আছে যে একটা ডায়মন্ডের মূল্য কত হতে পারে, এবং আমার মূল্য কতটা উনি জানতেন, কিন্তু তারপরেও উনি যে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, এটাতে উনি আমার প্রতি অবিচার করলেন, এই জন্য আমি ভিতর থেকে ভেঙে গেছি। তো এর সারমর্ম এটাই যে ডায়মন্ডের মতন আমাদের যে আধিকারিকরা অতি মুহূর্তে পরিশ্রম করছে, আমরা যদি তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট না করে যদি তাকে ফেলে দেওয়ার কাজ করি, তাহলে আমাদের কাজও কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আশাও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। যাই হোক, আজকে আমরা জানি যে আমাদের যখন আমরা এই সংগঠনে এসেছি, যে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এসেছি, প্রথমে আমরা গুছিয়ে সমন্বিত করার কাজ করেছি, দেন আমাদের পঞ্জীকরণ হয়েছে, পঞ্জীকরণের পরে আজকে আমরা অলরেডি সমস্ত ডেটাবেস আমরা রেডি করেছি এবং সেটা গ্যাং ওয়াইজ রেডি করেছি। আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ডেটাবেসের সাথে আমাদের গ্যাং লিস্ট সাবমিট করতে লাগবে। তো আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই, আমাদের যে টেকনিক্যাল টিম যারা প্রতি মুহূর্তে কাজ করেছে, তারা প্রত্যেকটা আধিকারিক, প্রত্যেকটা শ্রমিক, প্রত্যেকটা লেবার, প্রান্তিক মানুষদের প্রত্যেকের ডেটা সুন্দরভাবে, তার নাম, তার ফোন নাম্বার, তার আধার কার্ডের নাম্বার, তার ইউএন নাম্বার, শ্রম নাম্বার, এই সমস্ত ডেটা সুন্দরভাবে লিস্ট আপ করে দেন এবং সেটা মার্ক করে রেডি করে দেন। আজকের এই মঞ্চ থেকে আমরা স্যারের উদ্দেশ্যে এই বার্তাই রাখবো যে আমরা আমাদের কাজ কমপ্লিট করে রেখেছি, আপনি শুধু আমাদেরকে
একটা তারিখ বলে দিন যে তারিখে আপনার হাতে আমরা ডেটাবেস তুলে দেব এবং সেদিনের পরে আমরা আমাদের কাজ কতদিন পরে পাবো সেইটা আপনি দায়িত্ব নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের যে স্বপ্ন সেটা পূরণ করবেন, এটাই তো। এবং আশা করি আমরা এই যে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তার কাছে এই দাবিটা রাখছি, তিনি আমাদের ফেরাতে পারবেন না। এবং সর্বোপরি আমি আমার বক্তব্য শেষ করব, তারপরেও একটা কথা বলে যাব, আপনাদের এই যে সংঘবদ্ধতা, আপনাদের এই যে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার প্রচেষ্টা, এটার জন্য আজকে আমি এখানে, নয়তো আমি এখানে থাকতে পারতাম না। তাই পুনর্বার আপনারা প্রত্যেকে যারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেকের চরণে আমি নতমস্তক প্রণাম জানাই। ধন্যবাদ। Our heartbeat, no other than Mr. Kumar Narayan. Ready. आज की सभा में उपस्थित हमारे कर्मठ लगनशील संगठन में हमेशा माल गोदाम मजदूरों, असहाय पीड़ितों, श्रमिकों की समस्या को अपने कंधों पर लेकर चलने वाला पश्चिम बंगाल का हमारा भाई काशीनाथ गायल जी, मंच पे उपस्थित पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं तमाम माल गोदामों पर, चाहे वो माल गोदाम के लोगों को संगठित करना हो, ई श्रम पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के काम को संपन्न करना हो, हमारे साथ मिल करके रह करके माल गोदाम के श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा साथ देने वाला हमारा छोटा भाई सानू कर्मकार जी, मंच पे उपस्थित आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल करके रेलवे में नौकरी करने के बावजूद भी हमेशा नौकरी से बाहर रह के संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले और आज रिटायरमेंट के लगभग 7-8 साल भी बाद भी जब भी इनको पता चलता है कि माल गोदाम श्रमिकों का कोई कार्यक्रम में मीटिंग है, वो इस अवस्था में हमारे साथ हम लोगों के लिए हमारे गार्जियन समान निहट्ठी के हमारे हीरा पासवान जी, खास करके मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ईस्टर्न रेलवे जोन से उपस्थित हमारे न्यू अलीपुर, चितपुर, काशीपुर रोड, निहट्ठी, बारासात, बनगांव, कौसिम बाजार, मुरारी, बैली, दुर्गापुर, भदेश्वर, तारकेश्वर, मालदा टाउन, गौर मालदा, बर्धमान, मधुपुर, आसनसोल, बोराचक, रानीगंज, हजरतपुर एवं साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन से उपस्थित हमारे शालीमार, आबादा, पासकुड़ा, खड़गपुर, मिदनापुर, बनकुड़ा, राधानगर, धालभूमगढ़, चांदी, रायरंगपुर, गुरमाइशनी, बादाम पहाड़, झांटी पहाड़ी, पुरुलिया, रूपसा, बालासोर एवं अन्य माल गोदाम से जो अलग अलग जगहों से विभिन्न समस्याओं को झेलते हुए
अपने माल गोदाम के इस विजय सम्मेलन को एक ऐतिहासिक सम्मेलन बनाने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, संगठन में हम सभी लोग एक परिवार के सदस्य के तरह रहते आए हैं। संगठन ने 1998 से लेकर के आज तक क्या क्या किया है वह आपको मुंह जबानी याद है, क्योंकि यह संगठन पारदर्शिता के साथ काम करती है। जो काम करती है वो सब आपके सामने, चाहे भारत सरकार हो चाहे हमारे माल गोदाम के श्रमिक, सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक ही सिद्धांत है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो आजाद भारत में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, उसको कैसे एक आजाद नागरिक के रूप में, रेलवे के कर्मचारी के रूप में और उनके खून पसीने की कमाई को एक बेहतर स्वरूप में उनके पॉकेट तक पहुंचाने का काम किया जाए। और इसके लिए जो आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, हम सभी के पिताजी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके, जिसमें इस देश के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाला मजदूर, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, उसका एक ऐसा संगठन, एक ऐसा परिवार बना जिसका नाम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। साथियों, आपने देखा हमारे काशीनाथ गायक जी ने, सानू कर्मकार जी ने जिस तरीके से हर एक विषय को आपके समक्ष रखे, जिस तरीके से हमने मेहनत किया, वो अभी आपके समक्ष जो चलचित्र पर चल रहा था, जिसको पर्दा के माध्यम से आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। और देखने के साथ जो जो एक एक अध्याय बदलते जा रहा था, मीटिंग हो रही थी, किस तरह से हमने 2018 का वो ऐतिहासिक लखनऊ में राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री थे, उस समय का जो चित्र हमारे सामने आया, तो उस समय का कार्यक्रम का जो परिस्थिति था, जो उल्लास था, उससे करने से पहले जो समस्याएं, वो सभी कुछ हमारे नजर के सामने चलने लगा। जिस तरीके से आपने देखा कि असम के नौगांव में हमारे राजेंद्र गोहेल जी के द्वारा जो हमें QR कार्ड दिया गया था, पहला पहचान भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक को मिला था, वो जब चलचित्र के माध्यम से आया तो वो सभी संघर्ष और हमें जो सफलता प्राप्त हुई, वो सभी भावनाएं, वो सभी चीजें हमारे आंखों के सामने नजर आने लगी। जब हम ये भी महसूस करते हैं कि जब हम छोटे थे अपने पिताजी के साथ में, और मेरठी से, आसनसोल से, शालीमार से, खड़गपुर से, विभिन्न देश के, पूरे भारत के अलग अलग राज्य से माल गोदाम के मजदूर जब ट्रेन के अंदर जबरदस्ती घुस करके और दिल्ली के जंतर मंतर पर, संसद भवन के घेराव पर पहुंच करके वहां जब आंदोलन करते थे, ये सभी संघर्ष के कारण आज ये दिन आया है कि आपके बीच में, आपके कार्यक्रम में जब इस देश के कोई कैबिनेट मंत्री पहुंचते हैं, तो आपके सामने कहते हैं कि मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का मैं भी एक सदस्य हूं, मैं भी एक परिवार का हिस्सा हूं। अगर यह मुकाम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का पहुंचा है, तो आपके खून पसीने की जो आंदोलन और आपने जो परिश्रम किया, और आज तक संगठन के एक आवाज में जो यहाँ हम सभी लोग पहुंच कर सकते, हमारा सभी भाई अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग करके, अपने व्यक्तिगत परिवार के समस्याओं को त्याग करके माल गोदाम के श्रमिकों को समस्याओं को अपनाने का जो काम किया, आज सभी लोग जो एकजुट होकर के, जब इतना बड़ा परिवार है, उसमें थोड़ा बहुत तो मनभेद हो सकता है, किसी का सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है, किसी के सोचने की तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन मंजिल हम लोग का एक इस कारवां में जो हम सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को, जो आप सभी लोगों ने एक एक लोग जुड़ करके जो मजबूती प्रदान की, आपने जो समस्याएं झेला, आज संघर्ष जब चलता है, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है, 1857 में जो हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन शुरुआत हुआ और 1947 में जो हमें आजादी प्राप्त हुआ है, तो 1857 का अगर वो
विद्रोह का आंदोलन का स्वरूप तैयार नहीं होता, 1947 में हमें आजादी प्राप्त नहीं हुई। 1998 में राष्ट्रीय महामंत्री जी जब वो FCI की लड़ाई लड़ने के बाद जब उनके दिल में ये नहीं आता कि सच्ची लड़ाई लड़ना तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का है, अगर 1998 में बुनियाद नहीं दिए होते तो आज काशीनाथ गायन आपके समक्ष आवाज मजबूत करके ये नहीं कहा होता कि दिसंबर में फाइनल लिस्ट जमा करेंगे और जनवरी फरवरी 2 महीना 3 महीना के भीतर हम आपके पॉकेट तक तनख्वाह पहुंचाने का काम करेंगे। मैं मां काली की धरती से इस मंच के माध्यम से हिंदुस्तान के अपने एक एक माल गोदाम के श्रमिकों को, कार्यकर्ताओं को, अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पर भरोसा किया, अपने नेताओं पर, अपने लीडरों पर भरोसा किया। ये जो रास्ता हमें दिखाए है वो रास्ता हमें कामयाबी की ओर ले चलता है। अरे सब लोग इस दुनिया में तो सब लोग अपने लिए जीता है, जीने में आनंद तो उसके लिए है जब किसी दूसरे के लिए जिया जाए, और वो रास्ता आपने चुना और इस रास्ते पर जो सफलता हम लोग को प्राप्त हुआ है। आज हमारे कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में भी, मध्य प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम चल रहा था, उसमें हमारा एक लीडर वहां पहुंचा, माननीय रेल मंत्री जी से मिला और जैसे अपने संगठन का लोगो उन्होंने देखा कि बुक उसने बनाया हुए था अपने हिसाब से, जो हम कार्यक्रम करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसका वो फेसबुक से, यूट्यूब से, अलग अलग चीज़ों से वो संग्रह करके रखा हुआ था। सोचिए कितना दिल से संगठन के प्रति जुड़ाव, हर एक चीज को जोड़ के रखे हुए था, ऊपर में संगठन का लोगो बनाया हुआ था। और जब रेल मंत्री से मिला और जैसे लोगो देखा, उन्होंने कहा ये तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का है, आपके राष्ट्रीय प्रभारी मनोज कुमार जी मिलते रहते हैं हमसे, और हम और आपका संगठन मिलकर के हम माल गोदाम के मजदूरों का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम करेंगे। और जब वो हमारा एक कार्यकर्ता जब वहाँ से मुझे फोन करता है और हमसे टेलीफोन पर बात करते करते वो उसके आंखों में आंसू आ जाता है, उसका गला भर जाता है कि सर मेरे मन में भी ये लगता था जब समय बीतता था, हमारे गांव के लोग, हमारे घर के लोग कहते थे कि यह चला है रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए, यह माल गोदाम के लोगों को सपना दिखा रहा है, तो मेरा भी कभी कभी मन डगमगाता था कि क्या मैं जिस संगठन में जुड़ के काम कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या ऐसा होगा। लेकिन जब मैं जो ये करने वाला है, जिनके हाथों में भगवान ने, इस संविधान ने, इस देश ने ताकत दिया है, तो उनके कलम से रेलवे माल गोदाम के 6 लाख परिवारों का जीवन सफल हो सकता है। और जब उनसे मिल करके जब वो बोलते हैं कि आपके संगठन और आपका चर्चा होता है और वो कहते हैं कि हम इसकी तस्वीर और तकदीर बदलने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि माल गोदाम के श्रमिक का जो हमारे पिता हमारे अरुण कुमार पासवान जी हैं, वो सच में एक देवता के रूप में है, जो उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां वर्षों से, सदियों से अंधेरा है। तो ये जब सफलता मिलती, जब ये एक छोटे से कार्यकर्ताओं को जो कभी सोच नहीं सकता था, उससे जब मिलके एक मंत्री बात करता है तो वो सुकून मिलता है कि नहीं, जिसके लिए मैंने कई लोगों से प्रताड़ना मुझे मिला, कई लोगों से मुझे गाली मिली, लेकिन जब वो सफलता मिलता उसका आनंद आता है। मैं आज इस कार्यक्रम में अपने ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे के सभी पदाधिकारियों को, माल गोदाम के जो हमारे सरदार, मेट, श्रमिक, हमारी माताएं, बहनें सब लोग उपस्थित थे, मैं आपसे यह कहने आया कि हमारी 22 फरवरी को माननीय रेल मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी रेल मंत्रालय में। हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सहयोग से, उनके साथ में उस समय से ही हमसे लिस्ट की डिमांड की गई। हमने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर हमने अपने लीडरों के साथ बैठक किया और लिस्ट जो सबमिट हो, हमारा जो वाजिब मजदूर है उसका हक मिलने का समय आया है। जब कोई अच्छा समय आता है, जब आपके घर में बहुत बड़ी खुशहाली आती है, उस समय सतर्क रहने की भी आवश्यकता होती है। ऐसा न हो कि जो बिचौलिया है, जो वहाँ पर आज तक हमारे मजदूरों को शोषण करते हुए आया है, कहीं
उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न कर पाए या किसी प्रकार का हो, इसलिए मैंने देश के विभिन्न जीएम के साथ बैठक किया। हमारे साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ईस्टर्न रेलवे के जीएम जिसके साथ हमारे काशीनाथ, सारू कर्मकार और हमारे कई साथी मिलकर के वहाँ मीटिंग में गए थे। और जब मैंने उनको बताया कि भारत सरकार के साथ रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ मैंने किस तरह की पॉलिसी माल गोदाम के श्रमिकों के लिए संपन्न करा रहा हूँ, उन्होंने एक ही बात कहा हमें कि रेलवे माल गोदाम का श्रमिक जो है अब रेलवे कर्मचारी के रूप में बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज आपसे यह कहने आया हूँ हमारे काशीनाथ सारू कर्मकार जी को कि और सब जोन से एक बड़ी अच्छी बात है कि खास कर करके काशीनाथ और सारू कर्मकार एक व्यवस्थित रूप से जितने लोगों को संगठित किए हैं, जितने माल गोदाम के लोगों को संगठित किए हैं, सहयोग मुझे समय से मिल गया तो मैं दिसंबर के 3rd वीक के अंदर हम रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पास वो लिस्ट को सबमिट करने का काम करेंगे। तो इस सरकार का जो 10 साल पूरा होने वाला है, आपके संगठन का भी सरकार के साथ 10 साल पूरा होने वाला है। 2014 से हमारा 2015 से जो मनोज सिन्हा का कार्यक्रम हुआ और उदयपुर में अभी जा करके थे जल शक्ति मंत्री का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसमें सैकड़ों बार अगर टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग सैकड़ों बार सभी चेयरमैन के साथ समय समय पर जो रेल मंत्री रहे उनके साथ हमारी लगातार बैठक होकर करके और हम सभी लोगों उनको कन्विंस किया। आपने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई उसके माध्यम से हमने सरकार को पूरी तरह से आपके समस्याओं के पक्ष में रखने के लिए तैयार कर लिया। चाहे वो कोरोना के समय आपने काम किया, उसमें पूरा हिंदुस्तान, भारत के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, श्रम मंत्री, सब लोगों ने इस बात से महसूस किए कि अगर माल गोदाम के श्रमिक नहीं होता तो कोरोना से बाद जो लोग मरते भूखमरी से पहले मर जाता। आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका, आपकी उस महत्वपूर्ण भूमिका को बहुत मजबूती तरीके से हमने 23 मार्च 2021 को हमारी दूसरे त्रिपक्षीय बैठक में हमने रखा और उसी के माध्यम से आपने जो काम किया, आपकी जो उपलब्धि थी, उसमें 13 मांग जो हमने सरकार के समक्ष रखा, 13 का 13 मांग आपको सुपुर्द होने का काम है। मेरे कहने का एक तात्पर्य सिर्फ यही है कि 10 साल जो हमने लगातार मीटिंग, बैठक, तमाम चीजें आज जो हमने हासिल किया है कि भारत सरकार हमसे प्रत्येक माल गोदाम की लिस्ट, सूची हमसे मांगने का काम कर रही है, तो हम लोग ससमय उसको सूची संपन्न करें। ये काम मुझे 3-4 महीना पहले कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन उस तरह से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण मैं जानता हूं हमारा एक मजदूर का न खाता कभी खुला हुआ है, न आधार कार्ड बना हुआ रहता है। ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण कराने में कितनी समस्याओं को झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग हम एक पदाधिकारी का जो हमारे पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, आई कार्ड सब कुछ बन के रखा हुआ है और उसमें जो बेहतर काम करेंगे कम से जो माल गोदाम जिसका हमारा राजीव घोषाल बहुत अच्छा लीडर बेचारा जितना बढ़िया से बोल रहा है, आप लोग को समझा रहा है, बड़ा मेहनत किया है। मैं इसको भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत ही नहीं और जो इस कोस्ट जोन में वहां भी यह जाकर के बिल्कुल फूंक देने का काम करो, झंडा लहराने का काम करो और हर जोन का एक दूसरे का व्यक्ति आप एकजुट हो जाएंगे और एकजुट होकर करके तन मन धन हर ताकत से बस एक जोड़ाव लगाने की आवश्यकता है। आज तक आपने 1998 से लेकर के यहाँ तक मुझे इस संगठन को मजबूती दिया, अंतिम जोर लगाने की आवश्यकता है। एक जोर और लगेगा और सारा हम लोग का सपना जो हमारे पिताजी का, हम सभी के पिता का सपना था कि माल गोदाम के श्रमिक एक दिन 4 चक्का लेके माल गोदाम तक पहुंचने का काम करेगा। ये सपना हमारे लिए पूरा करने का काम करेगा। हम सभी लोगों का यह दायित्व है। खास करके मैं अपने माल गोदाम के श्रमिकों को कहना चाहता हूँ, अभी हमारे बीच में कुछ माल गोदाम के लोग आए हुए थे जिनको हम सम्मानित कर रहे थे। वो कह रहे थे सर हम जब कार्ड बनाते हैं तो वहाँ का मुझे ठेकेदार जो बिचौलिया है, जो दबंग है, वो प्रताड़ित करने का काम करता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ
लिस्ट सबमिट होने के बाद और क्यूआर कार्ड और ई-श्रम के लिंक के बाद वही लोग माल गोदाम में काम करेगा जिसके पास भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस का क्यूआर कार्ड है। आपके अनुमति के बिना जो हमारा माल गोदाम का अध्यक्ष होगा, उसके अनुमति के बिना न कोई ट्रक घुसेगा, न कोई व्यक्ति घुसेगा और न कोई होगा, जब तक उसका परमिशन नहीं होगा। आज आप जाते हैं, यहाँ एनटीपीसी होगा, तमाम चीजें होगी, जब तक आपका पास एंट्री पास नहीं बनता तब तक आप उसके अंदर प्रवेश नहीं करते। वही क्यूआर कार्ड आपका एंट्री पास होगा, जिसका हम लोग क्यूआर कार्ड और ई-श्रम का लिंक करके सरकार तक सबमिट करेंगे। वही लोग माल गोदाम के अंदर काम करेगा, उसी का राज होगा, उसी का होगा। बहुत दिन हो गया हमारे लोगों को शोषित करते हुए, अब ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और हमारे माल गोदाम का एक व्यक्ति और हमारा साथी वहां पहुंच करके और अपना झंडा लहराने का काम करेगा। आपने जो मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, खास करके सभी माल गोदाम सभी भाइयों से मुझे मिलने का मौका मिला। आपके इस ताकत को मैं दिल्ली में 4 तारीख से सेशन चल रहा है, वहां भजाने का काम करूंगा और पहुंच करके आपका लिस्ट वहां सबमिट करके आपके लिए हक अधिकार लाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। बोलो भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ जिंदाबाद। भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ जिंदाबाद।